Dɔgɔkun tɛmɛnen na min ye Mali jamana ani CEDEAO jamana an kɔni an ma se ka bɛn kan kelen kan e ka yeta jumɛn ye nin ko fila la Mali jamana ani CEDEAO ma se ka bɛn kan kelen kan hali sisan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Kanta an bɛ dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Maliyɛnw Ala k'u kanda Ala ka hakili ɲuman di Maliyɛnw ma min ye jamana jɔli sira ye an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'o don an bɛɛ kɔrɔ jamana kanu Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye yalɔ an ka sigi tɛmɛlen na i ye n ɲininka chronogramme ko la k'a fɔ CEDEAO u y'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ depuis coup d'état kɛra ko u ka waati fɔ u bɛ fɛ ka waati min kɛ fanga la élection bɛ préparer ka fanga di pouvoir démocratiquement o kɔrɔ ye fanga min bɛna jamanadenw b'a ta ayiwa élection sira kan kala ta sira kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ u tun ye kalo 18 di u yɛrɛ de ye kalo 18 di i ye n faamu o kalo 18 nana dafa u y'a jira k'a fɔ k'o dɔgɔyara ko élection tɛ se ka préparer yan'o ka dafa yɛrɛ nin kumakan in fɔra donc n tɛna mɛn o kan kosɛbɛ o ye narration dɔrɔn de ye min kɛra mɔgɔw k'o dɔn o kɛlen mankan cayara kosɛbɛ ayiwa a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'o de kɛlen ko CEDEAO ye embargo bin an kan ayi o kɛra a ma bɛn communauté internationale ma a bɛ b'a fɔ a ma bɛn jamanaden dɔw fana ma cogo min parce que dɔw ko i layidu kan de i kan ka timɛ hali n'u man ca mais autorité de transition ko baara dɔw de bɛ an bolo an nana sɔrɔ jamana tiɲɛna san damadama de kɔnɔ a bɛ san 20 ni kɔ bɔ ayiwa nin tɛ coup d'état fɔlɔ ye min bɛ kɛ Mali kɔnɔ an fana ta kana kɛ dɔw ta ɲɔgɔn ye k'a fɔ an nana ten ka taa ten kow tiɲɛna de a ma ɲɛnabɔ o kɔlɔlɔ bɛ se ka se anw yɛrɛ min ye baara in kɛ donc il va falloir que an ka waati de sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara min b'an bolo an ka se k'o baaraw kɛ an ka baara dan tɛ élection ko dɔrɔn ye o kuma in ye tiɲɛ de ye anw yɛrɛ b'o hakilila in kɔ wa an bɛ k'o hakilila in soutenir depuis transition nana an ko pourquoi parce que n'i y'a sɔrɔ élection de ye solution ye an bɔra élection caman kɔnɔ dɛ Kanta ni élection de ye solution ye mɔgɔ kelen min ye ka élection kɛra ko coup d'état ma kɛra a y'a ka fanga kɛ san 10 ka ban o depuis démocratie nana o dan kɛra Alpha Umaru Konare Alpha Umaru Konare kɔfɛ tɔw fɛn fɛn nana i ye n faamu a coup d'état kɛra a bɛɛ la jɔn nana Alpha kɔfɛ ATT tɛ o nana laban cogo di a kɛra Modibo la a kɛra Musa la a kɛra ayi n ka mini an ka kɛ élection an ka kɛ komi kuma in bɛ démocratie waati de nɔfɛ i ye n faamu démocratie daminɛna Alpha la o de y'a to n y'a daminɛ o la Alpha kelen de sera k'i yɛrɛ kisi coup d'état ma o kɛra cogo min fana an bɛ dɔɔnin dɔw la o ma nɔgɔya dɛ mais Alpha kɔfɛ mɔgɔ minnu yɛlɛla démocratiquement parce que kuma bɛ mun nɔ est ce que élection de ye solution ye wa Mali ko la wa ou bien élection tɛ solution ye kuma b'o de nɔ autorité de transition ka kuma b'a jira k'a fɔ élection ye solution dɔ ye mais o tɛ solution bɛɛ ye solution dɔw de bɛ yen n'an m'o sɔrɔ ka kɔ élection ye hali na élection kɛra nafa tɛ k'a la wa kuma in ye tiɲɛ de ye an bɛ k'o de soutenir depuis transition nana wa an b'o de kɛ an dalen n'o de la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye pour que espérance kɔrɔ tɛmɛlenw o espérance kɔrɔ n y'a daminɛ jɔn na depuis démocratie nana ni Alpha bɔra la a fama tɔ fɛn fɛn sigila ni élection sira ye coup d'état kɛra a bɛɛ la mais ni élection ye sira ye ni élection ye fura ye ni élection de ye an ka solution ye o sera ka kɛ cogo di coup d'état kɛra Alpha kɔfɛ ATT la ATT yɛrɛ ye général de ye Sɔrɔsi don fanga tɔw tun ye dɔɔnin mais coup d'état kɛra munna parce que a fɔra ko solution minnu ka bon ni élection ye o de bafoué la ATT ka fanga laban yɔrɔ la fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen dɛ jamana ko la n'o ka bon ka tɛmɛ élection organiseli kan n'o tiɲɛna élection tɛ ɲa mais n'o ɲɛna élection bɛ ɲa o de commencera ka tiɲɛ ATT ka fanga laban waati la donc dankarila ka fanga la ka sɔrɔ a ma ban o ye sécurité de ye o ye sécurité de ye est ce que i bɛ ka n faamu donc ATT taara o tacogo la Amadu Aya nana pression kɛra u kan ko fo civil ka na Jɔnkuda nana
o nana gɛlɛya kosɛbɛ o labanna min na an bɛɛ b'o dɔn mais jɔnku dɔ a n'a ka cɛkɔrɔbaya a n'a ka espérance a sera k'i jija ka sabari ka muɲu fo ka élection préparer mais a préparer la degun kɔnɔ tiɲɛ tɛ a préparer la jumɛn kɔnɔ lakandabaliya insécurité instabilité jɔn nan'o kɔfɛ Ibrahim Bokar Keita o tɛ a labanna mun na mandat fɔlɔ kɛra gɛlɛya ba kɔnɔ sécurité dɔ tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ ka fara insécurité kan n'o ye lakandabaliya ye parce que élection jamana dira a ma o de kɔnɔ o dingɛ in dɛ n'o kun ɲɛnabɔla ka sɔrɔ ka jamana ta ka di IBK ma san kun b'a sɔrɔ ala ta ye nin ye a bɛ se ka kɛ ala y'a ni minɛ mais a kun bɛ ni minɛ ka to a ka fanga kɔnɔ parce que an y'a ye k'a fɔ min ye fanga in tiɲɛ o nana kɛ lakandabaliya Ugu Sago ninnu ni yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ sobandaw olu ko de nana wuli ka fanga in ko bɛɛ tiɲɛ ka jamanadenw dusu bɔ k'u nakili ka bila fanga contrôle la toujours lakandabaliya insécurité toujours instabilité a ye ATT bɔ yen cogo min a ye IBK fana bɔ yen o cogoya kelen na hali n'i y'a sɔrɔ IBK ta yɔrɔnin fitinin kun faralen don a kan jamana maracogo kuma dɔw o nana maracogo jugu nana kɛ a kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw fɛ o nana fara insécurité kan o y'ale ka taali teliya bon ATT o ta fanba kɛra insécurité de ye o de y'a to o sera ka mɛn dɔɔni mais o taali tɔ tora kalo dama o taara est ce que n bɛ ka faamu donc o insécurité in a ma tɔ to nin fanga si la an tɛ se k'a ye tugun k'a fɔ ko élection de ye solution ye n'i y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ kɔ Mali ko la tiɲɛ yɛrɛ la élection ye solution dɔ de ye mais solution bɛɛ tɛ solution min bɛ yen k'a ka bon ka tɛmɛ élection kan o ye basigi ye fɔlɔ jamana kɔnɔ donc autorité de transition bɛ ka jɔyɔrɔ min na n'i y'a ye o ni communauté internationale tɛ ka ɲɔgɔn faamu nin yɔrɔ de don communauté internationale ka yeta ye min ye Mali ko la bi fɛn kelen dɔrɔn o de ye coup d'état de kɛra wa o b'an ka textes de sɔsɔ an tɛ jɛn n'a ye mais a kɛra ka ban donc a ye waatini fitinin ta a ka élection kɛ olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn la o ye élection de ye ko jamana ka segin a tigiw ma démocratiquement jamanadenw ye maa minnu éli urne sira fɛ o ye communauté internationale ka vision ye wa o ɲɛ tɛ foyi la n'o tɛ o ni an ka autorité de transition bɛ ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ jumɛn ani jamanadenw fanba o yɔrɔ jumɛn ye o de ye k'a fɔ non an y'a ye k'a fɔ ni élection ko don an binn'o ɲɔgɔnna caman kɔnɔ ka tɛmɛ mun y'an bi a kɔnɔ insécurité instabilité basigibaliya lakandabaliya donc jamanaden fanba ani autorité de transition u ko an ka ɲɛsin fɛn fɔlɔ min ma o ye basigi ye o ye lakanda ye o ye kɛlɛ min guerre min kɛlɛ bɛ wajibi an kan n'o ye terrorisme kɛlɛ ye an ka ɲɛsin o de ma fɔlɔ centre la ani fan wɛrɛw fɛ donc n'o kɛra ko an ye hakili sigi sɔrɔ a kɔnɔna la an y'a dɔn k'a fɔ élection mana préparer bi a bɛ kɛ malidenw ka élection ye wa maaw bɛ se ka taa kalata kɛ hɛrɛ la ka segin u ka so ka sɔrɔ bombe ma ci u la mine ma exploser marifatigi ma taa sira da u ɲɛ maa ma faga an bɛɛ y'a ye k'a fɔ Soumaïla Cissé ala ka hinɛ a la mun y'a sɔrɔ u ma élection ko kɛ wajibi ye ka sɔrɔ lakanda tɛ yen mun de ye Soumaïla sɔrɔ o kɔnɔna la a ma kidnappé o taara laban jumɛn ma ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma donc en ce moment Kanta i y'o min fɔ ɲɔgɔn faamubaliya bɛ yɔrɔ min nin y'o yɔrɔ de ye mala suruna anw ye an ka hakilila dalasigi tɛmɛlen na an ye mun fɔ an ko fanga k'a lajɛ u ka waati dɔ fɔ jamanadenw ye u ni CEDEAO ka sɔrɔ ka négociation daminɛ o base kan parce que nin fanga in min y'a to a ye se sɔrɔ ka se k'i jɔ Faransi ɲɛ k'i jɔ Europe ɲɛ o ye jamanadenw de ye o i ye n faamu o sɔrɔla n hakili la le 14 janvier min tɛmɛna n'an bɛɛ ye mobilisation kɛ jamanaden fɛn fɛn bɛ jamana in fɛ ni embargo bila an kan ni bɛɛ mobilisera ka bɔ ka taa ŋaniya yira kɛ donc a dɔnn'o la ko nin transition in fanga y'a ka peuple de y'a ka jamanadenw ye donc o de kɔfɛ u sera k'u jɔ Faransi ɲɛ u sera k'u jɔ u bɛ ka se k'u jɔ Union européenne ye u bɛ ka bonya sur le plan international mais ni aw taara négocier CEDEAO fɛ ni délai min aw m'a fɔ jamanadenw ye u t'a kalama hali CNT kɔnɔ mɔgɔw bɛ yen minnu bilalen don i b'a fɔ ko députéw hali n'a y'a sɔrɔ sariya la ko députéw tɛ mais misalaya la u bɛ députéw mais olu yɛrɛ caman u t'a kalama parce que an y'u dɔw ka kumakan mɛn délai min taara fɔ ayiwa gouvernement ani CEDEAO cɛ u kumana an y'a ye k'a fɔ u tun t'a kalama yɛrɛ ko délai min bɛna fɔ o ye CNT yɛrɛ niveau ye CNT dun ye organe de transition dɔ de ye
transition fanga ba saba de be o CNT o doye ni président ka fanga présidence o ko fe gouvernement CNT o organe législatif ulu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra k'ulu yɛrɛ ma bɛn fɛn kelen kan ka taa négocier n'o ye kuma tɛ jamanadenw ma o bɛ réussir cogo di donc an ye min fɔ sigi tɛmɛlen o y'o de ye la façon de faire c'est-à-dire la stratégie la méthode est-ce que ye n faamu an kan ka nin sɔrɔ oui mais an b'a sɔrɔ cogo di o de ka gɛlɛn n'i y'a sɔrɔ cogo dɔn i b'a sɔrɔ mais n'i m'a sɔrɔ cogo dɔn i tɛgɛ b'a jɛ an ye min fɔ o de ye a ye fɛn fɔ jamanadenw ye a kana to manko kɔnɔ mais a kana sɔn fana ka taa dans les coulisses ani CEDEAO bɛ taa sigi a bɛ fɛn dɔw négocier ka sɔrɔ jamanadenw t'a kalama u y'o min kɛ o problème de y'o sɔrɔ donc o kɔrɔ ye an ye an tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ min ma tile ma bɔ yen wa résultat ma bɔ yanni an ka sigi nata bi sigi cɛ wa parce que an kun siran n'o yɔrɔ de ɲɛ an ko u ka san hakɛ dɔ fɔ n'u y'a fɔ an ye an bɛna hakilila min d'u ma o tun bɛ olu dɛmɛ ka tɛmɛ kalo damadama ko in kan o i ye n faamu wa u tun bɛna hakɛ min sɔrɔ o la u tun bɛ san hakɛ min sɔrɔ wa CEDEAO tɛ se ka foyi b'a la parce que u b'a ye k'a fɔ u y'a kɛ cogo cogo ni jamanadenw ka hakilila de ye donc o tun bɛ caya ka tɛmɛ olu bɛ ka min proposer bi u bɛ k'u majigi bi ka min proposer a tun bɛ caya n'o ye donc u binna o yɛrɛ de kɔnɔ parce que CEDEAO ye k'a fɔ u bɛ ka négociation min kɛ u ni jamanadenw tɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc CEDEAO ban'u ta ma k'a sɔrɔ u jigila ka na fo kalo 24 mais u ye seko kɛ kan ta ka bɔ kalo 36 la ka na kalo 29 na ka na kalo 24 na a bɛ b'a fɔ u y'a daminɛ san 3 ka na san 2 ni tila ka tila ka na san 2 la san 3 san 2 ni tila ka n'u jɔ san 2 la o bɛɛ la CEDEAO ma sɔn ni CEDEAO taara an bɛ jamanadenw labɔ bɔko kelen ba kelen tugun i b'a fɔ min ɲɔgɔn kɛra 14 janvier pour que k'a yira k'a fɔ o délai min proposera CEDEAO ye o jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilila ye donc CEDEAO bɛ na filanan min na CEDEAO bɛ na ka sɔrɔ a affaiblilen don a bɛ na ni fɛn min ye a man ka kɛ contre la volonté du peuple CEDEAO bɛ ni obligé k'i bɛrɛ bɛn jamanadenw ka hakilila ma donc o la a ka ca Ala fɛ u tun bɛ san 3 sɔrɔ mais sisan olu nana fo san 2 ka sɔrɔ u ni jamanadenw ma fɛn fɔ an ye wa hali u yɛrɛ ka organe dɔ bɛ olu t'a kalama donc o baara min ni gouvernement y'o kɛ an bɛ se k'a fɔ o ye échec de ye baara kɛcogo man ɲɛ sinon anw ka hakilila ye waati ka d'u ma waati ka di autorité de transition ma lakanda baara bɛɛ b'a ye ka bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka taa ɲɛfɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko sɔrɔsiw ka moral yɛlɛla bɛɛ ɲɛ b'a la ko l'armée malienne est en train de monter en puissance se ka yɛrɛ t'o la avion sɔrɔla avion bɛ ka san wa u tun tɛ se ka se yɔrɔ min yɛrɛ la ko rebelle tun b'an bali o tɛ terroriste ye dɛ minnu yɛrɛ ye accord signé olu tun b'an ka sɔrɔsiw bali ka se yɔrɔ min bi a bɛ chauffer olu de dala o yɔrɔ la o bɛ sɔrɔsiw wele k'a ye n'an dɛmɛ jɔn de b'a fɔ la ko armée tɛ ka monter en puissance n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini na donc le monter en puissance des armées de l'armée de Mali bɛɛ ɲɛ bɛ o la donc mais waati kan ka d'u ma sisan kuma la suruna kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ normalement ni bɛn kun kɛra ko la hakili la ale ka kun kan ka kale jamanadenw ye waati kura la parce que waati in bɛna ban ka bɛn marisi kalo in de ma voilà tile 25 yɔrɔ bon sisan u ni CEDEAO ma bɛn u ka fɔlen na n'o ye san 2 ye pour le moment u ma bɛn a la fɔlɔ CEDEAO kɔni taara an t'a dɔn CEDEAO bɛna min fɔ tugun sisan u bɛna to sigilen ten wa u ye erreur min kɛ n'an ye an tɛgɛ ɲɛsin o ma k'a f'u ye yanni u tun ka taa ni négociation na ni CEDEAO ye u tun ka don ni jamanadenw ye ni système dɔ ye fɔlɔ bɛn bɛ kɛ waati min kan u ka kɛ u ni jamanadenw bɛɛ ka bɛnkan ye komi CEDEAO taara fɔlɔ u ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma ni CEDEAO ma na u ni jamanadenw bɛna bɛn min kan fama jamana ɲɛmɔgɔ Hasimi Goïta président a ka t'i kale u kan jamanadenw ye ale tɛ ka kɛnɛmamɔgɔw mara a bɛ ka kɔnɔna jamanadenw de mara kɔnɔna la mais u sigilen kana to ten u ka négociation ni dialogue entamé ni maliyɛnw ye mais a kana kɛ mɔgɔ ye dɔrɔn ko mɔgɔ minnu y'u ɲɛ tugu dɔrɔn ka tugu transition ko k'an b'a dɛmɛ non ayi o tɛ jamana mara ye hali maa minnu bɛ ka critique kɛ ka ɲɛsin u ma u ka baaraw k'a fɔ nin man d'an ye an bɛ fɛ nin ka kɛ u ka ɲɛsin u fana ma yalɔ maliyɛn ma dege fɛn min na o de ye n'a ye fɛn kanu maliyɛn bɛ fɛ k'i ɲɛ tugu de aveuglement k'i ɲɛ tugu k'i kɛ ɲɛfiyɛntɔ ye n'a ye fɛn min kanu tugu ka tugu a kɔ non i bɛ taa bin o ayi i bɛ bin il faut k'an ka fɛnw kanu k'an ɲɛ yɛlɛ ka tugu a kɔ kana kanu ka dama tɛmɛ a kanu ka dama tɛmɛ yɛrɛ mais i ɲɛ yɛlɛba in o bɛ se k'i kisi binni ma dingɛ dɔ kɔnɔ parce que olu ye adamadenw de ye fanga bɛ minnu bolo u bɛ se ka fili e min b'u kɔ ne ɲɛ tugulen don ka fili u kɔ e bɛ se k'olu bɔ fili la cogo di
donc malien ka problème ni ndi mais ni commencera inya e mi nyele le no ka tuko ko e bi ku deme on be ka transition ni deme depuis transition nana mo ma warda ma kanga deme mo ma place da ma kanga deme mo ma nyina fa nga deme an reka hakilla do am ka transition deme be o sharia be o mais am be ka transition deme ni an ga famundi on te moye ko mi be deni ne sont pas des marionnettes ka mi tuki koti non be ba ando anto moye no famu na e ka fo transition miranda be fe ka jigen ko be fe ka golo ambi telia jona ka alerte ke ku ula somi ka nga hakla duma ka fa ya recrocher na inda bla ka nan ke abi ka tani ni sra mi fe amai c'est en ce moment transition mais c'est assez rôle na la sona donc quand ambe mi ñu fe o de do ko na seda o kono mais ko commencer o ni ko jamana de ngole ka bewule anga commencer ka concertation damne jona clé ça va ñu amelimba clé nani donc concertation be noya avec les forces vives de la nation donc pour que de l'aide au kafo jamana de famba be mi soutenir fama agati kaloka seda o ban soro sa na la sona inshallah ambe ayina la subhanahu wa ta'ala fe ala ka shini kenya di amma ka sungalo kono ka musakaw noya ambela jelen kuma minnu n'an b'a fɔ ni bɛ ɲininkaliw kan na diinɛ ko la jamana ko la ala k'a kɛ ala sago ye ala k'a kɛ dilannen ye ala k'a kɛ basigi ye ala k'a bɛn sababa ma an b'i yɛrɛ fo k'an lamɛnbaa n'an lagɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo nin sira in kɔnɔna la an b'a fɔ akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa lamɛnnikɛla ni filɛlikɛla a bɛɛ bɛ fo min tun b'an ka jɛ kunna o y'an balimakɛ Musa Salamata an ka foli bɛ a fana Dɔnniya TV foli k'a lase a lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen kan YouTube kan ani ka fara WhatsApp ni a fɔ bɛɛ lajɛlen kan foli bɛ aw bɛɛ ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani an minnu b'a la ka lamɛn radio ɲɛta fɛ 103.5 fɛ k'aw bɛɛ fo k'a bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn k'Ala k'a sigiyɔrɔ jira an na n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.